지 뿌리 낙타서 트로스 전문을 때문에 집에 서들어서 보다가 우리를 살았도 지하 저거 있어가고자는 우리 파용거로 자가 뭐나 몰리겠지 나이 자가 호다 몰리겠지 나이 지하 머리 저정마 빠이바빠이 여정겨 지하 뭐 바빠 बहुत कोई वालों बहुत छोड़ी किसी सुरी मारती अपना किसी को ही नहीं मो एबे थारो को ही बारम भोगली सेदिन मो मेडिकल खर्च पाई 5 लाख टका किए देइथिला तमे नमो स्वामी सेदिन मो स्वामी को बाहागर कोन सत्य थिला कोह में घनाथ मान सिंह से नीचे का बाहागर व्यवस्था करिथिला किए तू ताहले सबो कथा जानी जाए हेले कथा जानिनु तम दी जन को मारिबा पाई तम खाइबारे विष मिसेइथिली मु देवांशी शिवात्मरे তোদের আইসিলে পকাই দেই হসপিটাল বাহার পাগল পরে ঘুরে বলতুমা এই সাগরকে 5 লক্ষ টাকা দেইতিলি মো অবশ্যই দেবাংশী শিবাত্মরে তারপরে সাগরর বাহাঘর তারপরে সে ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ଚଳିକ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଯିଏ କରିପାରେ ତାକୁ କଣ ବାପା କୁହାଯାଏ ଆଉ କୋଡ଼ିଆ ପେଛରେ ବେଦିକି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରା ଯାଇଯାଏ ତାକୁ କଣ ଝିଅ କୁହାଯାଏ ସେଦିନ ସେ ପୁରୁଷ ଏବେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି সেই বেদি পাগলে বউ সেদিন পাগল হয়ে যাইতেন পাগল পরবর্তী পচালা তম ঝিও কুয়ারে গলা এসে গোটায় পরে গোটায় মধ্যে পচালে কুহ ভাবছি বাবু কুয়ারে গলা তো ঝিও সেই বেদি পাগলে সেদিন পাগল হয়ে যাইতেলে পাগল 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 আজি যা করেছি মো ঠিক করেছি ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସବୁ ଠିକ